موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا۔ کہا کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہنس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا کتاب دکھاؤ تورات۔ موسیٰ نے کتاب دکھلائی، وہ ایمان لے آیا، پھر عبادت میں لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، مجھے کوئی کام بتاؤ، تمہارے لیے کوئی ضرورت ہو تو۔ کہنے لگا موسیٰ 2-3 دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا، لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے۔ میرے لیے کوئی پانی لایا کرتا تھا، آج وہ پانی بھی نہیں آیا۔ آئے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا۔ یہ قرآن نہیں، حدیث نہیں ہے، تورات کہہ رہی ہے۔ تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ویسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا، پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھونڈنے لگے، لیکن پانی نہیں ملا۔ کنواں تلاش کرتے ہیں، کنواں نہیں ملا۔ تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے، پانی مل گیا۔ پانی لے کر آتے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ رہتا ہے۔ وہ بزرگ چیخ کر کہتا ہے موسیٰ جلدی آ، میری حلق سوکھ چکی ہے، میرا گلا سوکھ چکا ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسپیڈ بڑھائی، اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا۔ اس بزرگ کو سہارا دیا، پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے، اس کے منہ تک لے گئے، لیکن جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ تک جاتا ہے اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے، بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا، ہونٹ تک لے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا، لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو۔ اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے، یہ تیرا ججمنٹ، یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا، اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی، سجدہ کیا، رکوع کیا، اور آج تو نے اس کو 2 گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیے۔ ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا۔ آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے، تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو، آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے۔ آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا، لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج 2-3 دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا، 2-3 دن سے کھانا نہیں دیا۔ تو آئے موسیٰ جب زندگی بھر میں کھلاتا رہا، زندگی بھر میں پلاتا رہا، کھانا میں دیتا رہا، پانی میں دیتا رہا، لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا، تجھ سے مانگ لیا۔ اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا، تجھ سے کر لیا ہے۔ اے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورات دی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی پلا سکے۔ موسیٰ تو نبی ہے، میرا رسول ہے، تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو، اس بزرگ کو ایک گھوٹ پانی پلا کر دکھا۔ نہیں دکھا سکتا ہے تو، اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں، رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلا سکے۔ جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی، ایک گھوٹ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے۔ یہ تورات میں توحید کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں؟ ہندو دھرم کے بارے میں تو پوچھو نہیں، اس کے لیے تو ہم جوا تک کھیلنے کو تیار ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت سے ملیشیا چلے گئے، لیکن جرجیز تو یہیں رہتا ہے، یوگی کو اور مودی کو للکارتا بھی ہے، جیلوں میں بھی جاتا ہے، جیل کو سسرال بھی اب سمجھنے لگا ہے۔
सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं। हमारे ही लोगों ने भड़का भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है। इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं। या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूं। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ, रख लो। तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है। यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है। हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? कहा, नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्तु। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है। सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी युज्जित सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी चित्ताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी युज, यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। फर्क समझिएगा, योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी युज्जित सततमात्मानं रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। पूरे शरीर को झुका लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, ओ बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति ढाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया आगे। अब तो कोई उतरकर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गया, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गया। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाड़ी समझते हो ना,
ارے جو لڑکی کے باپ نے اپنے داماد کو انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے خیرات میں دی ہے، اس کو میں بول رہا ہوں، اس بائک کو جتنے لوگوں نے اپنے سسر سے جو لی ہے مانگ مانگ کے، جو موٹر سائیکل ہے، سب انٹرنیشنل فقیر ہیں، انٹرنیشنل بھکاری ہیں یہ لوگ. اور اب جو مانگیں گے وہ اور بڑے ہوں گے، کیونکہ جاننے کے بعد مانگ رہے ہیں. تو انٹرنیشنل بھکاری اپنی بیوی کو بٹھایا، جا رہا ہوں لے کے 10 کلو کھوپڑی بڑھ گیا. اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا، پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے. دیکھیے اللہ اکبر، یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں، پازیٹیو، یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے. اور یہ دیکھیے، ویسے بہت سے لوگ یہاں بھی نیت مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آج کل لوگوں کو ملانے کی بات کرنا چاہیے، توڑنے کی نہیں، جوڑنا. یہ وقت کی ضرورت ہے. جو لوگ یہاں باندھ رہے ہیں وہ باندھیں، ہم لوگ یہاں باندھتے ہیں، باندھ رہے ہیں. اب یہاں جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو اس میں وزن ہے، ایکسرسائز ہے. آپ نے کبھی تراویح پڑھی ہوں گی، امام صاحب جب دیر تک قرات کرتے ہیں، ایک پارا ان کو ختم کرنا ہے 8 رکعت تراویح میں، تو آپ کو یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے گا. بس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی. اس کے بعد امام صاحب ہو جائیں گے راجدھانی ایکسپریس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آخری والا جملہ کھینچتا ہوا نظر آئے گا، ینفقون، یعلمون، تعلمون. اب ادھر نیند آ رہی ہے آدمی کو، آپ دیکھیے گا ایسے پڑھ، ایک تو ایسے کر لے. یہ جو ہاتھ نیچے گرا ہے یہ ایکسرسائز ہے، اس پر وزن پڑ رہا ہے. ایسے یہ، اور جو لوگ ایسے کر کے ایسے باندھ لیں گے، وہ گردن تو ایسے ہوگی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا. آپ کر کے دیکھ لیجیے، ہاتھ نہیں چھوٹے گا. کیوں؟ یہاں پریشر نہیں ہے، یہاں ایکسرسائز نہیں ہے. اور ہندو دھرم میں بھی آپ دیکھیے گا، مورتی کے سامنے جب کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو ہاتھ باندھے گا لیکن سینے پر. ہم لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، وہ ایسے رکھتے ہیں، لیکن رکھتا سینے ہی پر ہے. اوم بھوربھووہ سواہا تتسویتروریڑیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. یہ دل پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دل سے چھما مانگنے آئے ہیں، اور جو بھکتی پوجا کر رہے ہیں وہ ہے پربھو ہم دل سے کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. الرحمن الرحیم، اے اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، ہم دل سے تجھے قیامت کے دن کا پورا پورا مالک مانتے ہیں. ہر چیز دل سے ہوتی ہے. تو پورے شریر کی ایکسرسائز. اب دیکھیے رکوع میں کمر سیدھی، بلکہ کمر تو اتنا سیدھا رکھنے کا حکم دے دیا گیا کہ پانی کا بھرا ہوا لوٹا اگر رکھ دیا جائے یا برتن گلاس تو گرنے نہ پائے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل تو کوے کی چونچے مارنے والا ہوتا ہے نماز میں، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ اکبر. وہ کوے کی چونچے آج کل ماری جا رہی ہیں. ایک بار میں بنگال میں کہیں نماز پڑھنے کے مسجد میں گیا تو میں وضو بنا رہا تھا. ایک بنگالی بیچارہ آدمی آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا اپر کلاس میں. کہتا مولانا صاحب جماعت کھڑی کتنی رکعت ہو گئی ہے؟ ہم بولے 2 رکعت ہو گئی ہیں. 2 رکعت ہو گئی؟ اللہ، اس کی 2 مل گئی. ہماری وضو بناتے ہوئے ایک اور چھوٹ گئی. ارے ہماری 3 چلی گئی، اس کی 2 مل گئی. جبکہ وضو بنانے بیٹھا تھا تو 2 نکل چکی تھی، 2 باقی تھی. اتنی جلدی وضو بنا کے گیا کہ وہ دونوں پا گیا. آج کل یہ مذاق ہو رہا ہے، مذاق. ایسے کر کے جلدی سے گیا، جلدی سے ایک دم گیا وضو بنا کے چلا. اللہ کے رسول نے وضو بنانے کے لیے بھی حکم دیا کہ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے. اچھی طریقے سے وضو یہ ہوتا ہے داہنے ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں، یہ خلال ہو، ایسے ہاتھ دھل رہے ہیں، یہ ہو، پھر یہ اور پھر جب آپ کلا کریں اور ناک میں پانی ڈالیں تو ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لے جائیں اور آدھا ناک میں. ایسے
آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. اور جس حدیث کے اندر 3 مرتبہ کلا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر الگ الگ آیا وہ حدیث ضعیف ہے. سند کے اعتبار سے وہ حدیث کمزور ہے. جس حدیث میں ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے ایسے آدھا ہو گیا. اب داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے دانت رگڑو اور بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ انگلی ناک میں ڈال کے ایسے کرو, اور پھر اس انگوٹھے سے یہ پکڑو کس کے. میں نہیں کروں گا زور سے, نہیں تو یہیں پر اصلی گھی نکل جائے گا. سردیوں کا دن ویسے ہی ہے. ایسے پکڑیے کس کے, اور پھر اس کو یہ دبائیے ایسے, پھر ایسے کر کے ایسے جھاڑیے, اور پھر دوسرا پانی لے کے پھر اسی طریقے سے کلا کریے, ناک میں پانی ڈالیے, پھر ایسے کریے. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ چیز شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 95% آدمی صحیح وضو نہیں بنا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق وضو بنا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں بات آگے نکل گئی. یوگی اجیت سدت مہاتمان رہستی تھا, پورے شریر کا یوگ, پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے. اب دیکھیں رکوع میں بالکل پانی کا برتن گرنا نہ پائے. سمع اللہ لمن حمدہ, پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے. آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ جب سجدے میں سر رکھیں گے تو بلڈ کا سرکولیشن پیر میں نسوں کے دارا آتے آتے آپ کے ہارٹ اور گردن سے ہوتے ہوئے پورا بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ میں پہنچ جائے گا. وہ سر اور وہ آپ کا دماغ جو 24 گھنٹے میں آپ کے کھڑا رہنے کی وجہ سے بلڈ کا سرکولیشن جو آپ کے دماغ تک دن بھر میں نہیں پہنچ پاتا, وہ 5 وقتی نمازوں میں آپ کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کی دماغ کی ساری نسوں کو تازگی بخش دیتا ہے. ڈاکٹر مورس بکائے امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر گزرا ہے, اس نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان 5 وقت کی نماز میں ویسے سجدہ کر لے جیسے کیا جاتا ہے, نبی نے بتایا ہے, تو ایسے آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے دماغ میں خون پہنچتا رہتا ہے سجدے کی وجہ سے. کتنی بڑی میڈیکل سائنس ہے نماز کے اندر. اگر آپ نماز کو اس کے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم بابا رام دیو کی سکھائی ہوئی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بابا رام دیو نے خود ایک جلسے میں ایک اپنے ہندو مہا سبھا میں کہا تھا کہ نماز خود ایک ایکسرسائز ہے, اور مسلمان اگر اس نماز کو پڑھ لے تو یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے. بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب جو خطیب تھے ان کا فرزند غائب ہے, اس لیے اعلان کیا جائے تاکہ اسٹیج کے قریب آ جائے. ان کا بیٹا غائب ہے, یہیں پہ غائب ہوا ہے, ہاں تھوڑا سا آپ کر دیجئے, اور بنگالی میں بھی کریے تاکہ سب کو বাংলা में भी बोलिए. মৌলানা আজিজুর রহমান বুখারী সাহেব ওনার একটা ছেলে হারিয়ে গেছে. ছেলের নাম হলো শফিউর রহমান. বক্তা মৌলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে. যদি কেউ পেয়ে থাকে কিংবা কারো জানা থাকে তো একটু दिमाग तक पहुंच जाता. कितनी बाबा रामदेव ने एक तकरीर में भाषण में यही कहा था कि नमाज बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज. तो नमाज पढ़िए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज नमाज के अंदर होती है. योगी उज्जीत सतत महात्मानम रहस्यस्ति था, एक भी वक्त की मत छोड़िए वरना धर्म से हट जाओगे. अल्लाह के नबी ने भी यही कहा कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, एक वक्त की भी जानबूझकर छोड़ दी तो मजहब पर कायम नहीं रहोगे, कुफ्र किया उसने. सोचिए, एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह से मांगिए, कितना गफूर रहीम है वो. मौलाना जरजीत साहब की यहाँ शादी है, उनके बेटे की शादी है, भाई की शादी है, लोगों को दावत दे रहे हैं लेकिन छांट छांट के दावत दी जा रही है. दुश्मन पे नजर पड़ती है, दुश्मन को दावत नहीं दी जा रही है. ये जिंदगी भर मेरा विरोध करता रहा, आज इसकी दावत कैसे कर दूं. हम किसी को खाना खिलाएंगे तो दोस्त को खाना खिलाएंगे, दुश्मन को अपने घर में हम घुसने भी नहीं देंगे. लेकिन थोड़ी देर के लिए तखय्युल की शारा पर सवार होकर सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारा परवरदिगार हमारा रब है जो दोस्त को भी खाना खिलाता है, दुश्मन को भी दे रहा है, मोमिनों को भी दे रहा है, काफिरों को भी दे रहा है. आसमान से बारिश, आसमान से बारिश. आज से तकरीबन 100-150 साल पहले
इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जब बारिश नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने बंबई के समंदरों से भाप की शक्ल में उड़ने वाले पानी से बदलियां तैयार की थी और उन बदलियों को बंबई की सरहदों पर पानी की शक्ल में बरसाया था। आप यकीन कीजिए 15 मिनट की बारिश हुई थी। समंदर से उठने वाले लहरों से, पानी की भाप से बदलियां बनाकर जब उसको बरसाया गया तो पता चला कि 15 मिनट की बारिश में भारत का, हमारे इंडिया के 25 साल की इनकम खत्म हो गई। 25 साल पीछे चला गया। 25 साल का असासा, इंडिया की 25 साल की कमाई 10-15 मिनट की बारिश में बर्बाद हो गई। 25 साल की बंबई के अंदर 15 मिनट बारिश होती है तो पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल की इनकम बर्बाद हो जाती है, इनकम खत्म हो जाती है। हमारे रब की रहमत पर जरा नजर डालो, कैसी बारिश बरसाता है, पूरे मुल्क में बरसाता है, हर खेत में बरसाता है, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, हर जगह सरसब्ज़ो शादाब लहराती हुई खेतियां पैदा होने लगती हैं। गंदम, गेहूं और चावल, धान, हर चीज पैदा होती है। मेरे भाइयों, उस दिन की तारीख से फिर समंदर के पानी से भाप बनाकर बदलियां बनाना और उससे बारिश का काम इंडिया गवर्नमेंट ने रोक दिया, क्योंकि इंडिया की कमर टूट रही थी। 25 साल की इनकम बर्बाद हो गई थी। पूरा हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला गया था। अब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा वो गफूर रहीम है जो मूसलाधार बारिश बरसाता है। एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान की लाइट अगर जला दी जाए और गवर्नमेंट उसका टैक्स न ले, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि एक दिन की लाइट में कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन की लाइट अगर जल जाए तो एक दिन की लाइट पर आप गौर करेंगे तो कितनी कमाई गवर्नमेंट मना कर दे कि हमें बिल नहीं चाहिए तो कितना नुकसान होगा उसका। एक दिन पूरे हिंदुस्तान की लाइट का बिल न लिया जाए, उसका मीटर की रीडिंग न चले तो इंडिया कितने पीछे चला जाएगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाला सूरज, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो मिल रही है हमें और आपको। मेरे भाइयों, आज तक हमारे परवरदिगार ने उस पर हमसे बिल नहीं मांगा। हम एक मर्तबा बिजली चलाकर एसी जब चलाते हैं अपने घर में तो देखते हैं 2500-3000 का बिल आता है एक महीने का, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हवा की शक्ल में हमें रोजाना ऑक्सीजन दे रहा है जिससे हम जिंदा है, आज तक उसने अपने बंदों से टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदो, हमें टैक्स दो, हमने पानी दिया। मेरे बंदो, हमने हवा दी, टैक्स दो। मेरे बंदो, हमने सूरज की रोशनी से तुम्हारा गल्ला पकाया, हमें टैक्स दो। कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा तो सिर्फ इतना मांगा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, तू मस्जिद में आ जा, मेरे घर में आ जा, इन तमाम नेमतों के बदले में बस अपना माथा मेरे घर में, अपनी जमीन, मेरी जमीन पर रख दे, ताकि इस बात का ऐलान हो जाए कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूं। तू इस बात को कबूल कर ले कि अल्लाह, मैं तो तेरा गुलाम हूं, तू मेरा मालिक है। बस तू मुझे अपना मालिक मान ले और मेरे सामने अपने गुलाम होने का इकरार कर ले, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दे, ताकि मैं यकीन कर लूं कि मेरा बंदा मेरे सामने जलील हो गया, यानी उसने मुझे इज्जत वाला मान लिया और मेरे सामने अपने आप को जलील कर लिया। आए मेरे बंदो, तुम जितना मेरे सामने अपनी नाक रगड़ोगे, जमीन पर जितने सजदे करोगे, अल्लाह मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही महान बना दूंगा, मैं लोगों के नजरों में उतना ही तुम्हें इज्जतदार बना दूंगा। जितना तुम मेरे सामने जलील होगे और अपनी नाक रगड़ोगे, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही बाइज्जत कर दूंगा। आज देख लीजिए, 5 वक्त का नमाजी और जितना बड़ा तहज्जुद गुजार होगा, लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। आइए साहब, मौलाना हमारे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप लोगों की नजरों में बाइज्जत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के सामने अपने आप को जलील किया है, और जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने जलील करना सीख ले, अल्लाह उसको कभी लोगों के सामने जलील नहीं होने देगा। यही तो इस्लाम है।
आज नक्शे देखिए, एक मंदिर मुझे पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि जहां हरिजन, शूद्र और ब्राह्मण एक ही साथ पूजा किए हो। पूरे भारत में एक मंदिर बता दो हमें, एक मंदिर नहीं है। ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता। धोखे से अगर ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र चला गया तो फिर उस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धोया जाएगा, क्योंकि शूद्र के आने से वो मंदिर अपवित्र हो गया, नापाक हो गया। यहां तसव्वुर करो, मौलवी जर्जीस बाद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। गांव का एक आदमी है, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला रिक्शा। शाम तक मेहनत करके 100-200 रुपए कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। अजान की आवाज सुनकर वो पहली सफ में जाकर बैठ गया। सुन्नत पढ़ता है, पहली सफ भर जाती है, 2 मिनट रह जाते हैं जमात में। मौलाना जर्जीस मस्जिद में जाते हैं, उनको सबसे पिछली वाली सफ में जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, जर्जीस साहब लोगों की नजरों में बहुत मुबारक हैं, बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बहुत इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं। लेकिन जर्जीस साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे सफ में खड़े होकर उस गरीब आदमी को, उस रिक्शे वाले से ये कह दें कि चलो तुम पीछे नमाज पढ़ लो, मुझे आगे आ जाने दो। जर्जीस साहब को यह अथॉरिटी कुरान नहीं देता है, यह हदीस नहीं देती है कि हम किसी को अगली सफ से हटाकर पीछे कर दें। वो अलग बात है कि मेरी इज्जत और एहतराम में वो आदमी खुद हट जाए और हमें अपने आप आगे खड़ा कर दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता है, अगली सफ का सवाब लेना चाहता है, तो जर्जीस साहब को पावर नहीं है कि उस आदमी को पीछा कर दे। जर्जीस क्या बेचता है? सऊदिया की सरजमीन पर अजान की आवाज आए, एक गरीब आदमी, सऊदी में रिक्शा चलाने वाला आदमी पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है, और पहली सफ का सवाब तो और ज्यादा है। लेकिन अब सऊदिया का बादशाह आता है, उसको पहली सफ में जगह नहीं मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदी के बादशाह को भी ये पावर हासिल नहीं है कि अगली सफ से उस गरीब, उस टैक्सी ड्राइवर को, उस रिक्शा चालक को आगे की सफ से हटाकर पीछे खड़ा करके खुद आगे बढ़ जाए। सुनो, आए सऊदिया के बादशाह, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी चलाओ। ये गरीब बंदा मेरा है और मेरे घर में आया है, मेरे घर से उसको अगली सफ से दूर करने का पावर मैं तुम्हें नहीं देता। अपने घर में न घुसने दो, अपनी बिल्डिंग में न घुसने दो, सड़क और चौराहे पर उसको अलग थलग कर दो, वहां तुम मालिक हो। लेकिन ये मेरे घर में आया है, खाने खुदा में आया है, खाने काबा में आया है, मेरे घर में आया है। गरीब है तो क्या हुआ है, मेरी इबादत के लिए आया है। अरे सऊदी के बादशाह, तुझे ये पावर नहीं है कि उसको अगली सफ से हटाकर पीछे खड़ा कर दे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मेरे भाइयों, ये इस्लाम बराबरी का हक देता है। अमीर और गरीबी के फर्क को अगर कोई मिटाता है तो इस्लाम मिटाता है। अमीर और गरीब के घमंड को अगर कोई दूर करता है तो इस्लाम दूर करता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने साफ कह दिया, ला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। और ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गोरे को काले पर कोई दर्जा नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई दर्जा नहीं है, सब बराबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो मस्जिद के अंदर खड़े होकर आप चीख चीख कर कह रहे थे, ऐनल बिलाल, ऐन बिलाल, ऐन बिलाल, बिलाल कहाँ है? और बिलाल हाथ उठाकर कहते लब्बैक सादिक, ऐ अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने कहा बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई, मैंने जन्नत में जूतों की आवाज सुनी, मैंने जिब्राइल से पूछा ये जूतों
जूतों की आवाज जन्नत में किसकी है? यहाँ तो कोई चल नहीं रहा है। जिब्रील ने बताया ये तुम्हारे सहाबी हैं बिलाल, ये बिलाल के जूतों की आवाज है, वो तुम्हें वो सुनाई दे रही है। यानी अल्लाह ताला तुम्हें ये बतला रहा है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। आए बिलाल, अल्लाह ने मुझे जन्नत में तुम्हें जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल कहने लगे पता नहीं मुझे अल्लाह ने जन्नती कैसे कह दिया, मैं तो आम लोगों की तरह अमल करता हूँ। हाँ, एक अमल ऐसा है जो और लोगों में मैं नहीं देखता हूँ। कहा वो कौन सा अमल है? फरमाया कि मेरा वुजू जब भी टूटता है, जब भी मैं बेवुजू होता हूँ, जब भी पेशाब पायखाना करके आता हूँ, मैं बेवुजू होता हूँ, फौरन वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ। मैं कभी बेवुजू नहीं रहता हूँ। वुजू बनाने के बाद तहियतुल वुजू मैं जरूर पढ़ता हूँ जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। आवाज आती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जो और लोग नहीं करते हैं। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। इतना कहना था बिलाल की जबान से जुमले निकले थे कि मैं बेवुजू कभी नहीं रहता। वो बिलाल जिससे लड़कियां निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, कि जिनके होंठ मोटे मोटे थे, हबशी थे, काले कलूटे थे, जिसके पास निकाह का पैगाम भेजते थे, लड़की उनसे निकाह करने का इनकार कर दिया करती थी। लेकिन जब बिलाल की जन्नती होने का ऐलान साहबा ने सुना तो साहबा उसी मस्जिद में बैठे बैठे चीखने लगे, आए बिलाल मेरे घर चलो, मेरी ये खूबसूरत बेटी है, एक नजर मेरी बेटी को देख लो, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। तुम्हारी सोहबत में मेरी बेटी रहेगी तो वो भी नेक अमल करेगी, शायद वो भी जन्नती हो जाए और दीनदार लड़के से निकाह कराने के बदले में अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। आए बिलाल, चलो चलो मेरे घर चलो और एक नजर मेरी बेटी को देख लो। उधर से दूसरे सहाबी कहते हैं, आए बिलाल, पहले उन्होंने कह दिया है उनकी बेटी देख लो, अगर पसंद आ जाए तो ठीक, अगर ना आए तो मेरे घर आ जाना, मेरे पास भी चांद का एक टुकड़ा है, मेरे पास भी एक बेटी है, उसको देख लो, एक नजर मैं भी अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। हमारा समाज अपनी बेटियों के लिए कौन से लड़के तलाश कर रहा है? हमारा समाज अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कौन से दामाद ढूंढ रहा है, कौन से लड़के तलाश कर रहा है? और सहाबा कैसे कैसे दामाद ढूंढा करते थे। जलसों से इबरत हासिल करो और सीखो, सीखो, ये इस्लामी मसावात है। आज मंदिर में चले जाइए आप, किसी भी मंदिर में आप देख लीजिएगा, आज तक हरिजन ब्राह्मण के मंदिर में नहीं जा सका। जिस धर्म के अंदर यह लिखा हो ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों के तलवे से शूद्र को पैदा किया। मेरे भाइयों, जो धर्म ये शिक्षा देता हो कि पैरों से पैदा होने वाला शूद्र है, जिसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया हो, उसमें शूद्र को इज्जत कहां मिल जाएगी? जिस धर्म में साफ लिखा हो ब्राह्मण अगर किसी शूद्र की लड़की पर नजर डाल दे और पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे। लेकिन अगर ब्राह्मण की लड़की किसी शूद्र को पसंद आ जाए और वो ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो राजा को चाहिए कि शूद्र जिसने अपनी आंखों से ब्राह्मण की लड़की को देखा है उसकी दोनों आंखों में तांबा पिघला कर डाल दे, तेजाब पिघला के डाल के उसको अंधा कर दे। ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण किसी गरीब की लड़की को देख ले शूद्र की तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की ब्राह्मण को दे दे, मौज करे, मस्ती करे। लेकिन शूद्र अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को देख ले तो राजा को यानी उस इलाके के बादशाह को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है बस, अगर शूद्र वेद को पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद छू ले तो हाथ काट डालो,
अगर ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है और शूद्र उसको सुन ले तो उसके कान में सीसा पिघला के डाल के उसको बहरा कर दो। ये शिक्षा हो जिस धर्म की मेरे भाइयों, वहां कहां पढ़ाई लिखाई आएगी, कहां इल्म का समंदर बहेगा। यहाँ कुरान, यहाँ अल्लाह के नबी को देखिए, फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। ये नहीं कहा खान इल्म हासिल करे, अंसारी नहीं, अंसारी करे, राजपूत नहीं, तेली नहीं, शेरशाहबादी करे, सुरजापुरी नहीं, सुरजापुरी करे, शेरशाहबादी नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। यहाँ ब्राह्मण को पढ़ने का हक है, शूद्र को नहीं। शूद्र अगर पढ़ ले तो जबान काट डालो, सुन ले तो कानों को बहरा कर दे, छू ले तो हाथ काट डालो। ये सूरत हाल है हमारे। तो अल्लाह ताला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी चीज, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता है। तीसरी चीज, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे कितनी ताकतें आ जाएं। और चौथी चीज, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों को बराबर का हक हासिल है। अगर अमीर जुर्म करता है तो उसको भी सजा मिलेगी, गरीब करता है तो उसको भी मिलेगी। और इसकी जीती जागती तस्वीर है बनो वो कबीले, एक औरत जो लड़की थी फातिमा नाम की, और वो पकड़ के जब लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इसने चोरी की है, चोरी। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितनी मिकदार को पहुंच रही थी, उसके बारे में फरमाया कि इसके हाथ काट डालो, क्योंकि इसने इतनी चोरी की कि हाथ काटना बनता है। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, बड़े अमीर घर की बेटी है, नाक कट जाएगी अगर इसका हाथ काटा गया। तो आपने ये जवाब दिया, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए तो बर्बाद हुई, उनके उमरा जब जुर्म करते थे तो सजा नहीं दी जाती थी, गुरबा जब जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। जाओ और हाथ काट डालो। उसका हाथ काट डाला गया। जब उस मखजूमिया औरत का हाथ काटा गया, कबीला बनु मखजूम की उस लड़की का हाथ, तो बहुत मजाक उड़ाया गया। सहाबा भी कहने लगे अल्लाह के नबी सुना नहीं जा रहा है, लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो मोहम्मद बड़े बड़े अमीर घराने की बेटियों का भी हाथ कटवा देता है। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो जवाब आज भी हदीस की किताब के सफ़े पर ये लिखा हुआ है कि तुम उस फातिमा की बात कर रहे हो, लौ अन्ना फातिमत बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट डालता। अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाएगी इस्लाम के अंदर। जुर्म है, वो कोई भी करे, इबादत है, वो जो करेगा उसको सवाब मिलेगा। जिस तरह कुरान नहीं मिट सकता, जिस तरह इस्लाम नहीं मिट सकता, उसी तरह जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी की हैसियत से दुनिया में आए थे और कयामत तक के लिए वही नबी रहेंगे। इसको भी चीख कर तुम्हारी किताब कहती है डंके की चोट पर। 16 मरतबा ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, 16 मरतबा। मरुद्रगनागहि प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपी थाए पुरहु यसे मरुद्रगनागहि। मरु मनुष्य, अग्नि आग, मिट्टी और आग से पैदा होने वाली मखलूक। प्रत्यत्यम चारोम धर्म गोपी थाए पुरहु यसे, है मिट्टी और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि। मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान और आग से पैदा होने वाला जिन। तो गोया के है इंसान और है जिन्ना, तो तुम ईश्वर की किन किन कृपाओं का उल्लंघन करोगे, किन किन नेमतों का इनकार करोगे। देखा जाए तो गोया कि ये तर्जुमा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का। है इंसानों, है जिन्नातों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये तर्जुमा है। प्रत्यत्यम चारुन धर्म गोपी थाय पुरहुयसे मरुद्रगनागहि। है मनुष्य और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि मखलूक, यानी है इंसानों है जिन्नातों, तुम अपने ईश्वर की किन किन कृपाओं का इनकार करोगे।
اس کو جھٹلاؤ گے, اس کو نہیں مانو گے. یہ جملہ کتنی بار آیا ہے؟ رگوید میں 16 بار, یجروید میں 4 بار, یجروید میں 10 بار اور سام وید میں 4 بار. جوڑتے جائیے کتنا ہوا؟ 16 رگوید میں اور یجروید میں 10 بار, 16 اور 10 26, اور 4 بار سام وید میں 30 اور 1 بار اتھرو وید میں. تو رگوید, یجروید, سام وید سب چاروں ویدوں کو ملا کر کتنا ہو گیا؟ 31. اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہی منتر 31 بار جس کتاب کے اندر آئے گا وہ کتاب انتم پشتک ہوگی, وہی کتاب ستیہ ہوگی, اور وہی کتاب آخری کتاب ہوگی, وہ ایشور کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہوگی. یہ ایک بار منتر اتھر وید کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں 31 بار یہ منتر مل جائے اسی کتاب کو تم آکاشی گرنتھ مان لینا. آئیے یہ 31 بار کا جملہ دیکھیے, سورہ رحمان پڑھیے, ایک ایک کر کے گنیے تو 31 بار یہ جملہ سورہ رحمان کے اندر آیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ایک آیت پڑھیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب آپ گنتی گنیں گے تو پوری سورت کے اندر یہ جملے 31 بار آئے ہیں. اور ہندو دھرم کی کتاب کہہ رہی ہے جس کتاب میں 31 بار یہ منتر آئے گا, یہ آیت آئے گی, وہ آخری کتاب ہوگی اور وہ آسمانی کتاب ہوگی, وہ سچی کتاب ہوگی. میرے بھائیوں, اس منتر نے کلیئر کر دیا ہندو دھرم کی اس کتاب نے کہ قرآن ہی آخری کتاب ہے اور یہ قیامت تک لوگوں کے لیے راہ ہدایت بن کر آئی ہے, اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں. میرے بھائیوں, اور اس منتر کو پڑھنے والا آخری نبی ہوگا. اس کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ویداہامت پرش مہانی مادت ورتپس پرستات ینیایا. ویداہامت پرش, احمد نام کا ایک پرش آئے گا. وید احمد پرش, احمد نام کا ایک آدمی آئے گا, پرش انسان ہوگا. مہانی مادت, بہت بڑا مہان پرش ہوگا, اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. مہان مادت ورڑ تپسا, ایشور کا, اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا. تپسا, بہت ہی زیادہ نام لے گا, تپسیا کرے گا, اللہ کا نام ہر وقت لے گا. ایشور کا نام آپ غور کر کے دیکھ لیں, اللہ کا نام اللہ کے نبی نے ہر وقت لیا. صبح سو کر اٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور, اللہ کا نام. وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ, اللہ کا نام. وضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کا نام. مسجد کے لیے قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب, اللہ کا نام. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر, اللہ کا نام. سلام پھیر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو مولانا جرجس صاحب کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب, ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.